Bueno, si os parece empezamos. Si vienen más compañeros se irán incorporando, para no demorar, porque habíamos previsto una jornada un poquito con debate y todo esto que se puede extender, ¿no? Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Ricardo Gómez de ATA Cataluña de Madrid. A lo mejor a través de los correos me conocéis y bueno, participo muy directamente. Ahora hace algún tiempo que no me vengo por aquí, pero en otras charlas, jornadas, eventos, luchas, etc., ¿no? Bien, a mi derecha está el autor del libro y del que va a dar la charla, y Cecilia, que nos va a ayudar, junto con yo mismo. A lo mejor también intervengo en la traducción, porque vamos a intentar hacer una traducción sucesiva. No tenemos experiencia, vamos a hacerla sucesiva. Entonces la cosa va a funcionar de esta manera. Robert va a hacer unas intervenciones que lo tenéis. Hemos preparado un PowerPoint bastante detallado de los aspectos fundamentales. El libro es muy amplio, tiene muchísimas cosas que no hay tiempo de tocar. Merece la pena leerse porque es un libro muy importante, pero eso hay que verlo con más calma, ¿no? Nosotros vamos a tratar los aspectos fundamentales. Tenemos previsto hacer una intervención más o menos de lo que puede ser la exposición de Robert más la traducción, que puede llevar entre 3/4 de hora, 1 hora, pero sobre todo lo que queremos es que haya un debate lo más amplio posible de cosas que no están claras, y sobre todo debates que nos pueden interesar a todos, de lo que significa, de los aspectos políticos, de las posibles luchas, batallas que están jugando en Cataluña y en otros sitios en contra de los tratados y del TTIP. Aquí no solamente se va a tratar el TTIP, se van a tratar un enfoque global de lo que significa TTIP junto a todos los tratados que tienen las mismas características y la misma manera de afrontarlo, y lo que vamos a exponer. Entonces, bueno, como introducción, nos conocemos, Robert, nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Empezamos a trabajar juntos, yo creo, hace ya cerca de 2004, un poco después, a iniciativa precisamente de ATAC Lyon y de Robert, junto con otros ataques europeos, en lo que se llama el Plan P, que era un plan alternativo a la Constitución Europea, plan de pueblos, tema que está todavía vivo, el proceso constituyente, pero entonces lo planteamos a nivel europeo y ahora se está planteando tanto en Cataluña como en Madrid, como en muchos sitios, por muchas fuerzas y movimientos políticos, como que es necesario un cambio constituyente. Esto ha quedado un poco lejos ya. Y luego en temas hemos trabajado también bastante en el tema de las lenguas, multilingüismo, y intentar que el inglés no sea la lengua de todos los europeos, sino que sea el francés, el español, el catalán, el castellano, el catalán y todos los idiomas que quepan. Es decir, que en eso ha habido un retroceso también. De esas luchas nos conocemos y de otras. Y luego esto llegó porque dentro de la lista de ATAC Europa, Unión Europea, yo estoy metido, me pasó el libro, yo lo vi que era muy interesante y nos ofrecimos a traducirlo, y hemos estado haciéndolo, como sabéis, Juan García, Cecilia y yo mismo, hemos estado en el verano traduciéndolo. Había distintas versiones, hemos hecho la cuarta, pero que recoge parte de lo que es la última, y todo esto viene reflejado en este libro, que lo tenéis ahí, y que incorpora muchísima información, muchísima, muy documentado, y bueno, no digo más. Entonces, como idea, que vamos a darnos pues alrededor de las 8 o algo así para hacer la exposición, vamos a ver si lo podemos cumplir, y a partir de ahí abrir un debate lo más amplio posible. Paso la palabra a Robert. Gracias, Ricardo. Disculpe, pero no puedo hablar bien en español, en castellano, pues hablo en francés. Il y a beaucoup de traités de libre-échange, et le premier, le plus important, qui est relativement connu, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Hay muchos tratados de libre cambio, pero el más conocido es el primer tratado, que es la OMC. L'OMC a été créé il y a une vingtaine d'années et regroupe la majorité des pays du monde.
ha sido creada en el 96 y agrupa la mayor parte de los países del mundo. Le fonctionnement de l'OMC est théoriquement assez démocratique puisque les décisions sont prises à l'unanimité. En teoría las decisiones son bastante democráticas porque se toman entre todos los países que componen la OMC. Malheureusement, les petits pays, petits au sens politique du terme ou économique, ont peu de poids face aux grands pays et aux multinationales. Pero los pequeños países tienen mucho menos peso que los grandes en este tratado multinacional. L'OMC est un accord objectif, plus exactement, qui a pour visée d'aller toujours plus loin, et les négociations se passent par cycle, comme le dernier, le cycle de Doha. La OMC es un tratado que siempre quiere ir más lejos y las negociaciones se han ido realizando hasta por ciclos, hasta el ciclo de Doha, y ahí se han quedado un poco bloqueados. Au sein de l'OMC, il y a un accord, l'un des accords de l'OMC concerne les services, c'est l'accord général sur le commerce des services ou AGCS, qui vise l'élimination de toutes les règles pour le tertiaire. Dentro de la OMC hay unos acuerdos, que uno de ellos es el AGCS, el AX, que tiene como objetivo eliminar todas las regulaciones concernientes a los servicios y al sector terciario. Et les dernières négociations de l'AGCS concernant les services ont été bloquées il y a plus de 10 ans, ce qui justifie, ce qui explique les nouveaux traités, les grands traités de libre-échange dont nous avons parlé. En estas rondas de negociaciones fueron bloqueadas en el 2001, sobre todo por los BRICS, por los países emergentes, y esto ha hecho que empiecen a hacerse estos tratados bilaterales, que son los tratados que vamos a comentar. Le premier grand traité que vous connaissez tous, sans doute, c'est le traité entre l'Union européenne et les États-Unis, le TTIP, dont les négociations ont commencé il y a plus de 2 ans et qui devrait se terminer, enfin être fini de négocier peut-être fin 2016, plutôt 2017 peut-être. Entre estos tratados que se están negociando está el TTIP, el famoso TTIP, que ha empezado a negociarse en el 2013 y que se espera que se pueda firmar en el 2016, pero más bien sería a principios del 2017 porque está teniendo problemas. Mais malheureusement, le TTIP est loin d'être le seul traité en négociation aujourd'hui. Un autre traité important et plus avancé, c'est le traité avec le Canada. Pero no solo está negociándose el TTIP, sino que también está muy avanzado el tratado de comercio entre la Unión Europea y Canadá, que es el CETA, ¿no? Les négociations de ce traité ont démarré en 2009 et sont terminées depuis plus d'1 an maintenant. Las negociaciones empezaron en el 2009 y ya está rubricado, o sea, ya está a punto para la firma, ya acabado de negociar en el 2014. Et on estime aujourd'hui que c'est le traité le plus dangereux parce que c'est le premier, c'est celui qui est le plus avancé et c'est le petit frère, les plus âgés du TTIP. Es un tratado peligroso porque está muy avanzado ya y es como el hermano pequeño del TTIP, pero es más, ha empezado antes, es más antiguo que el TTIP. À côté du TTIP et de l'accord avec le Canada, il y a un troisième accord très très important qui est en négociation aujourd'hui, c'est l'accord sur le commerce des services, ou TISA, l'acronyme anglais. En paralelo con los tratados como el de la Unión Europea-Canadá están los acuerdos sobre comercio de servicios, que es el que se llama TISA o ACS. Et ce traité est négocié à Genève depuis plus de 3 ans maintenant, et il inclut 51 pays dans le monde, c'est-à-dire en gros les pays occidentaux et leurs amis. Este tratado concierne unos cuantos países en el mundo, unos 50 y tantos países en el mundo, y incluye
países occidentales, salvo algunos. Les trois accords les plus importants qui concernent l'Union européenne, avec les États-Unis, avec le Canada et sur le commerce des services, touchent une grande partie du monde, mais jamais les BRICS, c'est-à-dire les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Los países que están fuera de estos tratados, de este tratado en concreto, es los países emergentes, los que ya se llaman BRICS, o sea, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Donc en fait, c'est un rempart politique contre l'émergence de nouveaux pays au niveau mondial. Y estos tratados suponen un obstáculo, una barrera para el buen desarrollo de los países emergentes. D'autant plus que la Chine, les BRICS, et la Chine notamment, sont en train de négocier d'autres traités de libre-échange, notamment un accord économique régional complet entre la Chine, l'Asie, l'Océanie, qui fait la moitié, en gros, la moitié de la population mondiale. Y mientras tanto también se están negociando otros tratados entre China y los países de Oriente, digamos, de Asia y de Oceanía, y que eso supone una gran parte de la población de esos países, ¿no? Et il y a le projet, ce n'est qu'un projet aujourd'hui, les négociations ne sont pas commencées, d'une zone de libre commerce entre l'Asie et le Pacifique qui représenterait en gros les 2/3 du PIB mondial, donc sans les pays occidentaux. También se están intentando negociar, todavía no se ha empezado, pero se está intentando negociar un tratado entre el Pacífico y Asia-Pacífico con China, que supondría 2/3 de la población mundial, y del PIB mundial. Mais il y a d'autres traités aussi dont on parle beaucoup moins, notamment des traités entre l'Union européenne et l'Afrique, entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, dont les négociations sont terminées depuis un an à peu près. Hay otros 3 tratados importantes que se han terminado hace un año aproximadamente con África, ¿no? La Unión Europea con África del Oeste, la Unión Europea con África Central, Austral y la África del Este, que son, bueno, ya lo veis ahí de esto con los países que son. Donc tous ces traités concernent l'Union européenne, donc notamment l'Espagne, mais il y a aussi des traités qui ne concernent pas l'Union européenne. Todos esos tratados conciernen a la Unión Europea y por inclusión a España también, pero hay otros tratados que no conciernen a la Unión Europea que también se están tratando. Bon, il y a notamment le traité qui a plus de 20 ans maintenant, le traité de libre-échange nord-américain, qui concerne le Canada, les États-Unis et le Mexique. Y entre estos está el tratado que se ha negociado hace tiempo ya, que entre Canadá, México y Estados Unidos. Et deuxièmement, le traité de libre-échange transpacifique qui concerne une douzaine de pays du Pacifique, notamment les États-Unis, dont les négociations viennent de se terminer il y a 2 semaines à peu près. Y luego está el acuerdo transpacífico que se ha acabado de negociar hace 2 semanas más o menos, y que concierne 12 países en el Pacífico, ¿no? Y entre ellos Estados Unidos. Et puis n'oublions pas qu'il y a aussi des traités qui ont été abandonnés, des grands traités de libre-échange qui ont dû être abandonnés sous la pression populaire. Y luego hay otros tratados que han sido abandonados bajo la presión popular, o sea que es una cosa que nos da un poco de esperanza, y que son tratados abandonados gracias a esto. En 1998 a été abandonné l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements. Uno de los que han sido abandonados es el AMI, que es el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. Donc ce traité, l'Union européenne était partie de ce traité. Il y a aussi le traité de libre-échange des Amériques qui ne concernait pas l'Union européenne. La Unión Europea había partido de este acuerdo multilateral, y luego se creó el siguiente, que era el área de libre comercio de las Américas en 2004. Et le troisième grand traité qui a été abandonné en 2010
c'est l'accord commercial anti-contrefaçon, ACTA en anglais. Y el tercer acuerdo abandonado fue el acuerdo comercial antifalsificación, el ACTA, ¿no? En 2010. Donc tous les traités dont on vient de parler, ce sont des traités multilatéraux qui concernent un grand nombre de pays. Mais à côté, il y a des traités bilatéraux entre 2 pays seulement. Il y en a 3200 dans le monde, dont 1400 signés par des membres de l'Union. Estos acuerdos que hablábamos antes que se habían sido abandonados son acuerdos multilaterales, pero también hay acuerdos bilaterales que están negociándose o se han negociado en el mundo. Hay 3.200 tratados de libre comercio bilaterales en el mundo, de los cuales 1.400 ya han sido firmados por Estados miembros de la Unión Europea. On a fait maintenant le tour à peu près des principaux traités de libre-échange et je vais dire quelques mots maintenant sur le mode d'élaboration des traités. Ahora vamos a hablar de la manera como se elaboran estos tratados, cómo se negocian y cuando se termina la negociación, etcétera, etcétera. C'est important parce que ça nous permet de savoir si on peut agir ou s'il est trop tard d'agir. Es muy importante saber esto porque así podemos saber si podemos todavía hacer algo, podemos actuar o ya es demasiado tarde. Ça se termine dans l'Union européenne par un mandat de négociation. Las negociaciones empiezan cuando hay un mandato de negociaciones, ahí cuando empezamos las negociaciones y suelen durar un tiempo bastante amplio. Donc ça c'est un accord politique. Ensuite, vous avez les négociations qui durent très longtemps. Les négociations durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus. Se trata de un acuerdo político y entonces estas negociaciones pueden durar desde un año hasta 4, 5, 6. ¿No? À la fin des négociations, c'est la situation du traité euro-canadien. Aujourd'hui, vous avez le paraphe qui signifie seulement fin des négociations et qui n'a pas de valeur juridique. Al final de la negociación se hace como una especie de rúbrica que significa el final de la negociación, pero todavía no es la firma, digamos. Et il n'y a pas non plus d'accord politique. Le paraphe, c'est simplement technique, ce n'est pas politique. La rúbrica no tiene valor jurídico y no tiene valor político, simplemente es el fin de la negociación. Ensuite, vous avez la signature formelle du traité par les États, par les chefs d'État. Donc en ce qui nous concerne, c'est par le président de l'Union européenne et par les chefs d'État des 28 États membres. La firma se tiene que hacer entre el jefe de la Unión Europea, bueno, el presidente de la Unión Europea y también de todos los Estados miembros de todos los países que participan en ese tratado. Mais la signature, c'est un geste politique, mais ça n'a pas de valeur juridique. Esta firma tampoco tiene valor jurídico, es una firma, es un acto político, digamos. Ensuite vient le plus important, qui a une valeur juridique extrême, c'est la ratification. Y entonces, lo que sí que tiene valor jurídico es la ratificación, ¿no? O sea, después de la firma viene la ratificación. Alors, au sein de l'Union européenne, les choses sont assez complexes pour la ratification. Para ratificar los tratados es una cuestión bastante compleja porque implica muchos países. Tout dépend du contenu du traité, s'il traite de domaines qui sont de compétences exclusives de l'Union ou qui sont de compétences nationales en même temps. Tiene que ver con la competencia de los tratados, o sea, si el tratado es competencia puramente comercial o si es un tratado que no solamente tiene competencias comerciales, sino que hay otro tipo de competencias. Si le traité est de compétences exclusivement européennes, les décisions politiques sont prises à la majorité qualifiée. Si el tratado implica solamente a la Unión Europea, necesita una mayoría cualificada. Et dans ce cas-là, c'est uniquement le Conseil européen qui décide. Y en este caso solo es el Consejo Europeo el que decide. Si le traité est plus large et s'il concerne des domaines de compétences nationales,
comme la culture, la propriété intellectuelle, les services, il doit y avoir l'unanimité des États membres pour décider politiquement. Si es un tratado llamado mixto, con competencia compartida y que afecta a los servicios, a la propiedad intelectual, etc., necesita una firma por unanimidad. Et il semble que tous les traités dont nous avons parlé sont des traités mixtes, donc qui demandent l'unanimité des 28 États membres de l'Union. Todos los tratados de comercio que hemos ido viendo son tratados que son mixtos y entonces necesitan la aprobación de todos los países miembros. Il semble, mais ce n'est pas tout à fait certain, et la Commission européenne tente de faire admettre que ces traités sont des traités de compétences exclusives. Pero la Unión intenta hacer creer que los tratados son solamente de competencia exclusiva. Donc c'est un combat à mener pour faire reconnaître le caractère mixte de ces traités. Entonces tenemos que dar cuenta de que son tratados mixtos, que no son tratados de competencia exclusiva. Donc si ces traités sont mixtes, ce qui est sans doute le cas, c'est d'abord le Parlement européen qui doit être d'accord, et ensuite chacun des États membres, des 28 États membres, qui doit donner son accord avec le mode de ratification national. Si son mixtos como nosotros pensamos que son, tienen que tener la firma del Parlamento Europeo y además la firma de todos los Estados miembros y la ratificación de los Estados miembros con los mecanismos que cada país tenga para hacer estas ratificaciones. Alors, quels sont les objectifs de ces traités? Alors, le premier objectif politique, géostratégique plutôt, c'est de contourner le blocage de l'OMC et de la GCS depuis 10 ans maintenant. ¿Cuáles son los objetivos de estos tratados? Primero, quieren evitar el bloqueo como los que ha habido antes de la OMC y de la ACS, ¿no? Il y a à côté de cet objectif géostratégique, il y a 3 objectifs internes au traité, qui est d'une part d'éliminer les droits de douane et d'autre part de libéraliser. Aparte de estos objetivos geoestratégicos, hay unos objetivos internos, que uno de los cuales es eliminar los derechos de aduana, o sea, los impuestos de aduana. Libéraliser, c'est un terme du langage néolibéral. Ça n'a rien à voir avec la liberté. Ça signifie éliminer les règles locales, ça signifie privatiser les services publics et ça signifie, in fine, placer le profit des multinationales en valeur suprême. Liberalizar es una palabra que en realidad no quiere decir dar más libertad, sino todo lo contrario, es eliminar las reglamentaciones locales, privatizar servicios públicos y también conseguir que el objetivo supremo sea el beneficio por encima de cualquier otra consideración. Le troisième objectif interne, c'est de créer une justice, une pseudo-justice privée. Otro de los objetivos que no están declarados es crear una especie de pseudo-justicia privada. Un mot sur la méthode, mais nous reviendrons sur cette question, c'est des négociations qui sont secrètes pour nous, citoyens, et pour les hommes politiques, pour nos représentants politiques aussi, mais qui sont totalement ouvertes aux grandes multinationales. Y además, otra de las cuestiones muy graves es que las negociaciones de las negociaciones los ciudadanos somos completamente apartados, son secretas para los ciudadanos, así como y en cambio para las multinacionales están completamente abiertas a revisiones, negociaciones e incluso redacciones. Donc je ne vais pas parler des droits de douane, mais on pourra en parler après si vous le désirez. De momento no vamos a hablar de los derechos de aduana porque en realidad es una anécdota, pero luego si queréis podemos hablar de ello. Quelque chose d'important dans ces traités, du moins dans la plupart des traités, tous les traités que nous avons cités
sauf les traités avec l'Afrique, c'est l'harmonisation des lois, des normes et des règles. Los objetivos de estos tratados son la armonización, es lo que dicen ellos, la armonización de las normas, ¿no? de todas las normas de los que intervienen en los tratados. L'objectif, et là je cite, ce sont des citations des traités ou des mandats donnés pour les traités, c'est l'élimination des obstacles inutiles au commerce et à l'investissement et l'élimination des politiques nationales superflues. Esto está escrito en los mismos tratados y el objetivo que tienen es la eliminación de los obstáculos inútiles al comercio y también y a la inversión y también la eliminación de los obstáculos de las políticas nacionales que hacen obstáculo al comercio también. Car en Europe et aux États-Unis aussi d'ailleurs, nous avons des politiques nationales qui sont superflues. Alors, par exemple, des politiques nationales superflues, pour les multinationales évidemment, c'est le droit du travail ou le droit de l'environnement. Y políticas nacionales superfluas para las multinacionales son, por ejemplo, el derecho laboral o, por ejemplo, las normas medioambientales, que para los multinacionales son realmente obstáculos, ¿no? Et l'harmonisation de ces normes, de ces lois, est problématique car le droit du travail et l'essentiel du droit environnemental sont plus faibles, sont moins protecteurs aux États-Unis qu'au sein de l'Union européenne. Claro, al armonizar las normas entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, en Estados Unidos las leyes o las normas de protección medioambiental o las normas de derecho de trabajo, de derecho laboral, son mucho más son inferiores, son de menos protección que las europeas. Y al armonizar se armoniza a la baja. Et le principe de cette harmonisation, c'est de dire que le droit du commerce est supérieur à plus d'importance, juridiquement parlant, que les autres droits, les droits sociaux, les droits environnementaux ou autres. Lo que estos tratados ponen encima de la mesa es que el comercio es de rango superior, o sea, las leyes del comercio son de rango superior a cualquier ley, sea medioambiental, sea laboral, sea cualquiera. Pour mettre en œuvre cette harmonisation, il est créé un forum de coopération réglementaire, il est prévu de créer un forum de coopération réglementaire qui est une nouvelle institution politique créée par ces traités. Para conseguir esto de la armonización se ha puesto en marcha una institución que se llama el Foro de Cooperación Reglamentaria, que sirve para eso, para comparar las leyes y armonizarlas. Donc ce forum de coopération réglementaire est placé sous la responsabilité des gouvernements. En ce qui nous concerne, c'est sous la responsabilité de la Commission européenne. Este foro está bajo la responsabilidad de los gobiernos de los países que están en los tratados, que negocian los tratados y también bajo la responsabilidad de las partes interesadas, es decir, la parte de las multinacionales. Nous n'avons, enfin personnellement et Attac en général, je pense, n'a rien contre l'harmonisation. Tout dépend qui harmonise. En teoría, la armonización no es algo malo, ¿no? Y Attac no se pone a la armonización legal, pero depende de quién armonice. Y aquí vamos a ver de qué se trata. Et là, il est prévu que l'harmonisation se fera par des hauts fonctionnaires d'une part, et surtout ce qui est appelé les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont essentiellement les multinationales. Por una parte, esta cooperación, este foro se va a formar por altos funcionarios de la Unión Europea y de Estados Unidos en este caso, por el TTIP, y por el otro lado de los altos cargos de las multinacionales. Donc, ce forum, en dehors de toute vigilance et surveillance démocratique, préparera les futures lois, c'est-à-dire poussera des lois qui sont dans leur intérêt ou éliminera des projets de loi qui ne leur plaisent pas. Este foro lo que hará es poner leyes o empujar leyes que les convengan a los que están en ese foro y quitar leyes que no les convengan. Et de plus, ce forum de coopération réglementaire, ça c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel au sens propre du terme dans le monde.
c'est que ce forum de coopération réglementaire pourra modifier les annexes des traités et ce nouveau traité ne devra pas être ratifié. Y otra competencia de este foro de cooperación reglamentaria es que podrá modificar los anexos de estos tratados sin tener que volver a ratificar el tratado. C'est important parce que dans les traités de libre-échange, on a l'exemple du traité avec le Canada, dans les annexes, il y a à la fois des choses, des détails, mais il y a aussi des choses extrêmement importantes qui sont non pas dans le corps du traité, mais qui sont dans les annexes. Esto igual parece una bobada, pero es importante porque, por ejemplo, en el tratado de la Unión Europea con Canadá, en los anexos hay cosas que parecen cosas de detalle, pero también hay cosas que son muy, muy importantes y que están ahí, en el anexo. Donc, en fait, ce forum de coopération réglementaire, c'est vraiment l'institutionnalisation de l'écriture des règles par les multinationales. Les multinationales aujourd'hui participent au travail de Bruxelles, mais discrètement. Avec ce forum, c'est vraiment les multinationales qui sont officiellement partie prenante de l'élaboration des règles. En la práctica, lo que consigue este foro de cooperación reglamentaria es que las multinacionales sean las redactoras de los tratados al final, ¿no? Y que estén ahí discretamente en la parte de atrás, digamos, de la negociación, pero que están redactando los tratados en el fondo, ¿no? Alors nous allons maintenant regarder quel est l'impact de ces différents aspects sur notre quotidien, dans différents domaines. Y ahora vamos a intentar mirar un poco los impactos sobre nuestra propia vida, sobre la vida cotidiana de las personas, si se aprobasen estos tratados. Dans le domaine de la santé et de l'environnement, par exemple, il y a de grandes différences entre les États-Unis et l'Union européenne. Aux États-Unis, le principe de précaution n'existe pas. En la cuestión de la salud y del medio ambiente podemos ver que en Estados Unidos y Europa hay una diferencia grande, porque en Estados Unidos las normas de salud y medio ambiente no son iguales, y por ejemplo el principio de precaución, que es un principio que en Europa sí que se aplica, en Estados Unidos no existe. Le principe de précaution consiste à dire nous ne mettons un nouveau produit sur le marché que si nous sommes à peu près sûrs qu'il est sans danger pour la santé ou pour l'environnement. El principio de precaución se trata de que, por ejemplo, si vamos a poner en circulación un producto en cualquier país o en la Unión Europea, solo se va a poder poner en circulación si se sabe que ese producto no es perjudicial. Aux États-Unis, pour interdire un produit chimique, par exemple, il faut être scientifiquement absolument sûr que ce produit est dangereux. En cambio, en Estados Unidos es al revés, o sea, se prohíbe un producto si se sabe fehacientemente que ese producto es nocivo para la salud, al revés que en Europa. Par exemple, les OGM, il n'est pas scientifiquement démontré que les OGM sont dangereux, mais on a de fortes présomptions de danger pour les OGM. Ils sont interdits pratiquement dans l'Union, ils sont autorisés aux États-Unis. Por ejemplo, los organismos genéticamente modificados no se puede probar fehacientemente que sean perjudiciales, pero se tienen graves sospechas, y en Estados Unidos existen los organismos genéticamente modificados, mientras que en la Unión Europea ha sido, o hasta ahora ha sido mucho más difícil introducirlos por ese principio de precaución. Et les normes, au-delà du principe de précaution, les normes environnementales sont plus basses aux États-Unis. Par exemple, la réglementation des produits chimiques européenne REACH comprend beaucoup plus de produits chimiques que la réglementation équivalente aux États-Unis. Y por ejemplo, las normas en Estados Unidos generalmente, además de ese principio de precaución, las normas concernientes a los productos químicos en los países, en Estados Unidos, son mucho más bajas que en la Unión Europea. Les traités considèrent aussi que l'étiquetage sur les produits que nous achetons, l'étiquetage peut être un obstacle au commerce. Normalmente para estos tratados de comercio, el etiquetaje que en Europa
para estos tratados es considerado un obstáculo al comercio, porque un etiquetaje pone, por ejemplo, si son transgénicos, si no son transgénicos y ese tipo de cosas. En cambio, para las reglas de Estados Unidos no tiene que ponerlo. Et un rapport non publié du Parlement allemand a estimé qu'avec le traité avec les États-Unis, il ne serait plus possible d'appliquer la loi allemande qui oblige la mention de viande nourrie aux OGM. Y, por ejemplo, las leyes alemanas no se podrían utilizar, que las leyes alemanas tienen una ley muy fuerte con este tipo de productos, ¿no? Como los tratados genéticamente. En cambio, tienen siempre la obligación de poner ese tipo de etiquetaje y en cambio estos tratados quieren eliminar eso. En ce qui concerne le droit du travail et le droit social, ce droit-là est plus protecteur dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Et on le voit notamment, on peut le voir de différentes manières, mais notamment à travers le nombre de conventions de l'Organisation internationale du travail qu'ont ratifié les États-Unis ou les pays européens. En cuanto al derecho laboral, también nos damos cuenta que Estados Unidos tiene mucho más bajas legislaciones en cuanto a derecho laboral, porque han ratificado muchas menos convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que en Europa. Sur 160 conventions de l'OIT, l'Union européenne en a ratifié 92, dont les 8 principales. Tous les pays européens ont ratifié les 8 principales conventions de l'OIT. En la Unión Europea se han aprobado muchas más convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, y en concreto hay 8 que todos los países de la Unión Europea han ratificado igual. Donc l'Union européenne a ratifié 92 conventions, le Canada 22, les États-Unis 14. Et derrière la ratification des conventions de l'OIT, il y a la réglementation nationale qui suit cette ratification. Y entonces la Unión Europea ha ratificado 92 convenciones, Canadá 22 y Estados Unidos solo 14. Y esas ratificaciones hacen que las legislaciones de cada país vayan desarrollándose a partir de eso, a partir de esas convenciones. Dans le domaine de la culture par les traités de libre-échange est considérée uniquement comme une marchandise. C'est-à-dire acheter un verre ou acheter un livre, c'est exactement la même chose pour les traités de libre-échange. Para estos tratados de libre comercio, la cultura es considerada como una mercancía más, o sea, ya sea es lo mismo que un vaso o que cualquier tipo de mercancía, ¿no? Y bueno, para nosotros hasta ahora no ha sido así, ¿no? Donc ça, c'est la conception d'Amazon, par exemple, et de toutes les grandes multinationales qui vendent de la culture, mais c'est généralement pas du tout la conception de nos libraires, qui ont une autre conception de la culture. Es así, por ejemplo, para Amazon, que tiene un concepto de la cultura como una mercancía, y eso no es así para nosotros, o sea, la cultura no es, y son grandes multinacionales que podrán venir aquí y tratar la cultura como una mercancía. En ce qui concerne les appellations d'origine contrôlée ou protégées, ou les indications géographiques protégées, très peu sont reconnus par le traité avec le Canada. Je parle du traité avec le Canada parce que c'est le seul traité dont nous avons le texte. En lo que concierne a las denominaciones de origen, hay muy pocas denominaciones de origen que son tratadas en el Tratado de la Unión Canadá, y hablamos de la Unión Europea-Canadá porque es el tratado que conocemos, ¿no? Porque el TTIP todavía está en negociación y no sabemos muchas cosas de él. Et si une dénomination d'origine espagnole n'est pas reconnue par le traité avec le Canada, une entreprise canadienne pourra vendre un produit qui ne sera pas fait en Espagne avec le même nom que la dénomination espagnole. Y en ese tratado en concreto de la Unión Europea-Canadá, por ejemplo, Canadá podrá vender un producto como si fuera un producto de denominación de origen española, pero que no lo sea en realidad, o sea, que ponga la etiqueta porque podrá ponerla, porque no están ratificadas estas denominaciones de origen. Dans le domaine de la finance et dans le domaine des banques, apparemment pour les négociateurs et pour les hommes politiques qui sont à l'origine
de ces négociations, il n'y a pas eu de crise financière en 2008 et leur objectif c'est de libéraliser, d'éliminer les quelques règles qui existent encore. En la cuestión de las finanzas, de la financiarización, los bancos y las empresas financieras es como si no hubiera habido crisis y siguen queriendo eliminar las reglas de las reglamentaciones que conciernen a este ámbito. Il est important de remarquer et intéressant de remarquer ici que les États-Unis voudraient ne pas considérer le secteur bancaire dans les négociations. Pourquoi? Parce que le secteur bancaire est plus protecteur pour les citoyens aux États-Unis qu'en Europe. De hecho, en las negociaciones Estados Unidos no quiere incluir las negociaciones con los bancos porque en Estados Unidos la reglamentación bancaria es mucho más severa que en la Unión Europea. L'autre point extrêmement important, évidemment, dans les traités de libre-échange, et ça c'est vrai pour tous les traités de libre-échange, c'est l'instauration d'une justice, une pseudo-justice privée. Y otra cosa muy importante de estos tratados de libre comercio es la instauración de una pseudo-justicia, ¿no? Una justicia privada. Donc l'objectif c'est de donner aux multinationales, et seulement aux multinationales, le droit de poursuivre un pays, un gouvernement, une municipalité, lorsque une décision publique ira à l'encontre des bénéfices espérés de cette multinationale. Esta justicia, esta pseudo-justicia privada, dará el poder a las multinacionales y solo a las multinacionales para dirimir los litigios que no son tales, o sea, son todo lo que las multinacionales estiman que va en contra del objetivo, que es el objetivo de hacer el máximo beneficio. Par exemple, si une multinationale estime qu'un élément du droit du travail ou une loi environnementale diminue les profits qu'elle espérait, elle pourra attaquer le pays et faire éliminer cette norme. Por ejemplo, si algún país tiene una ley medioambiental que para las multinacionales significa un obstáculo, y normalmente lo son, porque las leyes medioambientales son obstáculos al comercio, porque limitan eso, pues esa multinacional puede pensar que sus beneficios futuros sean mermados y puede denunciar a ese país y puede hacer cambiar esa ley o meterle una multa enorme. Alors cette pseudo-justice est faite non pas par des juges publics, comme nous avons l'habitude aux États-Unis et en Europe, mais par des juridictions privées qui sont formées de 3 avocats d'affaires qui sont totalement indépendants de l'État, par exemple. Y estos sistemas de justicia no tendrán jueces como los conocemos en Europa o en Estados Unidos, sino que serán abogados de parte, abogados privados que se erigen como jueces, o sea, y que no dependen de ningún Estado. Alors, ce sont des avocats d'affaires qui sont totalement indépendants des États, mais qui peuvent très bien avoir travaillé pour des multinationales ou demain, après, plus tard, travailler pour des multinationales. Donc vous voyez, très indépendants des États, potentiellement très dépendants des multinationales. Y estos abogados son independientes de los estados, o sea, no están dependiendo del Estado, pero en cambio pueden trabajar o haber trabajado en una multinacional o al día siguiente de hacer el juicio pueden trabajar para esa multinacional. Aucune des règles de la justice publique n'est respectée. Les débats se font à huis clos, donc ce n'est pas public. Il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas d'appel. Esta justicia se hace en plan cerrado, o sea, se hace en un lugar cerrado, no hay apelación, o sea, no se puede apelar, y además también no se puede, una vez que ya se ha aprobado esta ley, no hay ningún otro tribunal al que acudir. Et ces groupes d'arbitres privés peuvent soit faire annuler la réglementation, soit exiger que l'État paye des sommes colossales. Des sommes colossales, ce sont des milliers de millions d'euros par exemple. Esta justicia privada puede hacer que se cambie por fin la ley que le molesta
o hacer pagar a los estados sumas colosales son sumas de miles de millones. Donc c'est réellement une forme de coup d'État parce que ça enlève aux citoyens et à leurs représentants politiques, donc aux institutions démocratiques, la capacité à faire des lois. Pourquoi faire des lois si demain un groupe d'arbitres privés peuvent les annuler? Esto nosotros consideramos que es como un golpe de Estado porque ya los parlamentos ya no ¿para qué van a hacer leyes los parlamentos si esas leyes no van a servir para nada? Porque estos tratados comerciales van a pasar por encima de cualquier ley que hagan entre los parlamentos, los municipios o las comunidades autónomas o lo que sea. Il y a beaucoup, comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de traités de libre-échange qui ont été ratifiés dans le monde, mais il n'y a pas beaucoup de traités qui concernent des pays très investisseurs, comme l'Union européenne ou comme les États-Unis. Como hemos visto, hay muchos tratados de libre comercio en el mundo, pero hay unos tratados que son muy importantes porque intervienen países muy desarrollados en el mundo, como es Estados Unidos y Europa. Et dans tous les traités existants, et notamment dans le traité nord-américain, on a de très très nombreux exemples pour voir l'impact de cette justice privée sur quelles sont les décisions de cette justice privée. En el Tratado Unión Europea-Canadá se puede ver el impacto de estos juicios privados en las leyes, ¿no? Et Ricardo va vous donner un exemple qui concerne l'Espagne. Bueno, sí, yo voy a hablar que esto ya está viniendo, porque esto ya estaba pasando, pero recordáis que hay una demanda interpuesta por un montón de ayuntamientos, multinacionales, etcétera, contra el cambio de legislación de lo que eran las energías renovables. Y de la misma manera que hemos pagado lo que ha sido Bankia, 21.000 millones, toda la recuperación, vamos a tener que pagar 4.500 millones que nos están demandando ya desde Europa o desde multinacionales por haber cambiado la legislación con respecto a las renovables. Alors, cette justice privée est d'autant plus inutile pour défendre notamment la propriété privée que nous habitons aussi bien aux États-Unis, au Canada ou dans l'Union européenne, dans des pays de droit, où le droit de la propriété est largement reconnu. Esta justicia privada es una especie de una cosa inútil porque nuestros países ya tienen una legislación muy grande, en concreto con el tema de la propiedad privada, ¿no? Que tenemos ahí un montón de legislación. Donc l'objectif n'est pas de rendre la justice, mais l'objectif est réellement de donner du pouvoir aux multinationales et enlever des pouvoirs aux populations et à leurs représentants politiques. El objetivo en realidad es quitar el poder a los ciudadanos, a las personas y dar más poderes, cada vez dar el poder absoluto a las multinacionales. Que ce soit à travers le forum d'harmonisation réglementaire ou la justice privée, l'objectif c'est réellement de frapper la démocratie au cœur. Ya sea el foro de reglamentación o la justicia privada, es al final la única norma que subyace a todo esto es el máximo beneficio. L'objectif c'est que les gouvernants, et par l'intermédiaire des gouvernements nous-mêmes, citoyens, que nous ayons le moins possible de projets législatifs pour laisser aux multinationales faire ce qu'elles veulent. Y el objetivo es ese, quitar que haya muy pocos proyectos legislativos porque no servirán para nada y que las multinacionales puedan legislar como les dé la gana y hacer las normas que quieran. Les multinationales disent avec raison que le droit du travail ou le droit de l'environnement ce sont des entraves à leur profit, et c'est vrai. Las multinacionales dicen que el derecho laboral, el derecho medioambiental son solamente palos en las ruedas para su objetivo, y es cierto, ¿no? Porque su objetivo es que no tengan trabas al máximo beneficio. C'est vrai parce que c'est vrai que le droit du travail ou le droit de l'environnement vise à nous protéger, à protéger l'environnement ou protéger les citoyens.
même si ça coûte plus cher pour les entreprises et si ça diminue les bénéfices des entrepreneurs. El derecho laboral y el derecho ambiental es verdad que vuelve más, que encarece y hace pagar a las multinacionales porque está protegiendo a los ciudadanos o al medio ambiente, y eso hace que se encarezcan los costes para las empresas o para las multinacionales. Alors par ailleurs, toutes ces négociations, tous ces traités sont élaborés dans le plus grand secret. Todos estos tratados están elaborados en el más gran secreto. Par exemple, le mandat de négociation du traité euro-états-unien a été mis au point par la Commission européenne à l'aide de 130 réunions avec des acteurs. Por ejemplo, en el tratado el TTIP, el tratado de Estados Unidos, ha habido un montón de reuniones entre Bruselas, bueno, entre el Parlamento, entre la Comisión y las empresas, ¿no? Toutes ces réunions étaient secrètes, mais la Commission européenne a été obligée de publier la liste des réunions par la justice. Estas reuniones en principio eran secretas, pero la Unión Europea se ha visto obligada a publicar estas reuniones. Et nous avons découvert que sur 130 réunions, il y avait 119 réunions qui avaient eu lieu avec les multinationales et seulement 2 avec les syndicats et 2 avec les organisations de consommateurs. Car quand même, nous appartenons à un système démocratique, donc il faut donner une petite place aux syndicats et aux consommateurs. Entonces es cuando nos hemos enterado que de estas reuniones, de las 130 a 119, se habían hecho con las multinacionales, y solo 2 con los sindicatos y solo 2 con las organizaciones de consumidores. Y bueno, si esto es democracia, ¿no? Pues tendríamos que tener un poco más de sitio en las negociaciones, ¿no? Et les mandats de négociation sont secrets. Le mandat pour le traité euro-états-unien a été d'abord fuité, et 1 an après, la Commission s'est trouvée obligée de le publier. Estos mandatos de negociaciones son secretos y sus argumentos también, pero nosotros podemos saber más o menos de qué tratan por otros que han sido ya ratificados. Mais le mandat, par exemple, du traité euro-canadien n'est pas publié, est inconnu. Cuento el caso, ¿no? Sí, yo cuento el caso, bueno, lo ha comentado, cuando parlamentarios de la Unión Europea se pueden meter, tienen un despacho habilitado, les facilitan todo, cuando piden un expediente les sacan todo lo que hay, lo que se ha discutido, sobre todo por las filtraciones que hubo, recordáis, de Wikileaks, y posteriormente por la movida que ha habido y las firmas que se recogieron, los 3 millones de la oposición, de que era, entonces la comisaria dijo que bueno, que era transparente, ha permitido que los parlamentarios vean, pero los parlamentarios, antes de entrar al sitio de las reuniones, tienen que firmar un juramento, tienen que decir que todo lo que ven pueden verlo y tal, pero no pueden tomar ninguna nota, no pueden llevar móviles, no pueden hacer fotocopias, y cuando quieren decir algo les amenazan que si dicen algo pueden ser expulsados o pueden ser procesados fuera del Parlamento por haber dado a conocer a cosas que están bajo secreto de discusión. Eso lo ha dicho la gente, como ha aparecido en la prensa, lo ha dicho gente, los que son parlamentarios, algunos de Podemos y otros Le secret est problématique parce que si on connaît le texte des traités uniquement lorsqu'ils sont signés, il est trop tard. Sí, el secreto es muy problemático porque, claro, solo podemos conocer los tratados cuando ya han sido ratificados y ya no los podemos cambiar, ya no podemos hacer nada por eso, en teoría. Il est trop tard parce que les traités sont extraordinairement complexes, très longs et très complexes, avec des annexes très nombreuses, très détaillées, avec de multiples renvois croisés avec des traités extérieurs, etc. etc. Y es difícil hacer algo porque los tratados son extremadamente complejos, largos y complejos, con un montón de anexos que van remitiendo a otros tratados y van remitiendo a otras cosas, y es complicado de arreglar eso.
Donc, pour comprendre les traités, d'une part, et pour comprendre surtout les implications des traités pour notre vie, pour le futur, ce n'est pas des mois de travail. C'est des années de travail, et en plus, il faut beaucoup de temps pour faire passer ces analyses dans le public. Y claro, para poder llegar a las implicaciones más importantes de estos tratados, hay no solamente que estudiar meses, hay que estudiar incluso años para llegar al final de las implicaciones de esos tratados, por lo cual, claro, no tenemos mucho tiempo, bueno, tenemos que tener un mogollón de tiempo para poderlos cambiar y lo que nos falta a nosotros ahora es tiempo. Donc tout est fait pour que les citoyens et aussi leurs représentants politiques n'aient rien à dire. Todo se hace para que los ciudadanos y los representantes políticos no puedan decir nada, ¿no? Sobre todo los ciudadanos. Par ailleurs, les traités, ces traités-là, les traités importants, sont des traités de type constitutionnel et des traités qui sont non modifiables de fait. Estos tratados en realidad son tratados que se llaman de tipo constitucional, porque en realidad están modificando las constituciones. ¿Y qué más? Bueno. Ce sont des traités de type constitutionnel, d'une part parce qu'ils définissent des règles, des normes, des lois qui sont supérieures en droit aux normes ou aux règles nationales ou européennes. Se llaman así constitucionales porque se definen reglas y leyes que están por encima de las leyes nacionales, ya sea la Constitución misma. Ils touchent non seulement le commerce, mais aussi la santé, le droit, l'éducation, la culture, l'agriculture, etc. Ils touchent absolument tous les domaines de la vie politique. Y no solamente tocan al comercio, que es lo que su nombre indica, sino que tocan todos los temas, desde la salud, el medio ambiente, la agricultura, la cultura, todo. Tocan todo lo que es importante para nuestras vidas. D'une part, ils définissent aussi des règles générales, ils donnent des principes généraux du droit. Y dan reglas, principios generales, reglas generales del derecho. Les principes généraux du droit, comme la suprématie du droit de faire des affaires et de faire des profits sur le droit social ou le droit environnemental, c'est une règle générale. Una de estas reglas generales es la supremacía del derecho a hacer negocios y beneficios por encima de cualquier otra norma. Ils définissent aussi des méthodes pour élaborer des règles. Donc c'est vraiment comme une constitution. Par exemple, le forum de coopération réglementaire ou les groupes d'arbitres privés sont des méthodes pour élaborer du droit. Y también elaboran métodos para elaborar normas, como son el foro de reglamentación o como es el foro de arbitrio privado, o sea, como el foro de justicia, o sea, la justicia privada, que son realmente métodos para elaborar las leyes, o sea, modos de que ellos pueden elaborar las leyes. Donc ce sont bien des traités de type constitutionnel. Par ailleurs, ce sont des traités qui sont quasiment irréversibles. Entonces podemos concluir que son reglas de tipo constitucional, o sea, tratados de tipo constitucional y que son prácticamente irreversibles. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la libéralisation, il est écrit noir sur blanc dans les traités que nous connaissons, que la libéralisation est irréversible. Il est marqué que quand on libéralise, on ne peut retourner en arrière. Y está específicamente explicado que cuando se liberaliza, es decir, cuando se privatiza un sector, ya no puede ir hacia atrás, o sea, eso ya está específicamente explicado, ¿no? Et d'autre part, un signataire ou même un pays, comme l'Union européenne, l'Espagne ou la France ou d'autres, ne peuvent dénoncer un seul article, uniquement un article de ce traité, comme pour tous les traités. Y también hace que ningún país puede denunciar ni un solo artículo de estos tratados. Et si on veut modifier un traité, il faut l'unanimité, donc l'ensemble des pays des 28 pays de l'Union européenne et les États-Unis par exemple, pour modifier le traité. Donc c'est de fait quasiment impossible. Una vez ratificado, si queremos modificar
algún tratado de estos, tenemos que tener las firmas, o sea, tenemos que tener la unanimidad de todos los países que intervienen en esa ratificación de los tratados, con lo cual eso hace que la práctica sea prácticamente imposible, ¿no? Donc ratifier un tel traité, c'est extraordinairement important pour tous les pays, comme tous les pays de l'Union européenne. C'est beaucoup plus important que ce que nous avons connu dans le passé. C'est vraiment de nouvelles règles que nous imposons, que les multinationales nous imposent. Por lo tanto, la ratificación de uno de esos tratados es un tema muy importante, es capital, porque es algo que es verdaderamente nuevo, ¿no? De lo que hemos conocido hasta ahora en cuestión de legislación, ¿no? Donc voilà quelques éléments de ces dossiers, de ces traités, mais il y a évidemment beaucoup d'autres détails à donner. Como conclusión vamos a explicar unos objetivos, unos de los cuantos objetivos reales de estos tratados, aunque no todos, porque hay muchos más. Et en conclusion, nous allons regarder quels sont les objectifs annoncés et les objectifs réels de ces traités. Y vamos a hablar de los objetivos que se anuncian, lo que nos dicen, que nos venden, porque siempre nos venden todo muy guay, y los objetivos que se anuncian y los objetivos reales. Les objectifs annoncés, c'est l'emploi, c'est la croissance, c'est quelque chose que nous connaissons bien, parce que c'est ce que toute nouvelle loi néolibérale annonce. Uno de esos objetivos es, por ejemplo, el crecimiento, que es una de las mantras del liberalismo, ¿no? Y que es lo que siempre se nos anuncia como algo estupendo. Et nous savons bien que ces objectifs annoncés de toutes les lois néolibérales, aucune n'est tenue. Y además sabemos que normalmente los objetivos anunciados nunca son objetivos reales, o sea que no es verdad, ¿no? Les promoteurs de ces traités ont mené des études d'impact de ces traités sur la croissance et sur l'emploi. Ha habido estudios de impacto sobre el crecimiento y sobre el empleo. Ils annoncent par exemple pour le traité euro-états-unien 0,5% de PIB en plus dans 15 ans. Por ejemplo, para el tratado euro-estadounidense, o sea, para el TTIP, se anuncia un 0,5 de crecimiento del PIB. Ce qui est tout à fait ridicule. Lo que es realmente ridículo. Mais par ailleurs, il y a une étude universitaire américaine qui utilise un modèle tout à fait différent, un modèle de l'ONU tout à fait différent, et qui donne des chiffres qui sont sans doute plus près de la réalité et très dangereux pour nous. Luego hay una universidad americana que ha hecho otro estudio de impacto que igual tiene datos mucho más reales de las cifras de estos tratados. Il prévoit une diminution pour l'Union européenne et pour les différents pays du PIB, de l'emploi et des revenus des gens, des actifs. Prevé disminuciones sobre el empleo y sobre los sueldos y de la gente de la Unión Europea. Par exemple, pour la France, c'est l'un des pays les plus touchés. Je n'ai pas le chiffre pour l'Espagne, mais cette évaluation estime à 460 € la diminution du revenu mensuel par actif. Por ejemplo, en Francia, porque dice que para España en concreto no tiene datos, pero que para Francia son 400 € mensuales de disminución de activos. Donc il est clair que l'emploi et la croissance ne sont absolument pas les objectifs réels de ces traités de libre-échange. Y así podemos ver que ni el crecimiento ni el empleo son los objetivos reales de estos tratados. Les objectifs réels, ce n'est même pas d'ailleurs le libre-échange, les objectifs réels, c'est essentiellement institutionnaliser un petit peu plus, institutionnaliser le pouvoir des multinationales au détriment du pouvoir de la majorité, de l'immense majorité des citoyens européens et états-unis. Nos damos cuenta que el objetivo real de estos tratados no es siquiera el libre comercio, es el control real de las multinacionales sobre los ciudadanos, ¿no?
y lo que hay detrás de esas multinacionales, que es lo que dice Juan, la plutocracia, ¿no? O la oligarquía. Alors je reviens sur l'impact du traité euro-états-unien sur l'économie. J'ai les chiffres, non pas pour l'Espagne, ils n'ont pas spécifié l'Espagne, mais les pays du Sud, de l'Europe du Sud. Et il est prévu pour l'Espagne 90 000 emplois de moins, pour les pays du Sud européens 90 000 emplois de moins, et seulement 14 € de moins par mois et par actif. Dice que aquí tiene unos datos sobre España que dice que en realidad habrá 90.000 empleos menos y 14 € mensuales por activo, por persona activa, por persona empleada. Donc je reviens à la conclusion pour dire que finalement l'objectif de ces traités, c'est vraiment pour les multinationales de prendre le pouvoir, tout le pouvoir, à notre détriment, nous étant les citoyens. Y podemos concluir que en realidad el objetivo es que para las multinacionales tengan todo el poder, o sea, el poder, ¿no? C'est balayer toutes les avancées que nous avons obtenues difficilement au cours des 2 siècles passés, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine du travail, dans le domaine environnemental, etc., etc. Y barrer todas las conquistas que hemos tenido estos 2 últimos siglos, y ya sean sociales, ambientales y tan difícilmente conseguidas. Ok, eso es todo y gracias por su atención.